Hi everybody, pakita ko sa inyo kung paano mag-send ng parcel sa 7-Eleven. Unang pindot, ito may box. Ayan. Pangalawa, ay una, laging una. Tapos ito ay bone. Una. Ayan, pangalawa. Tapos dito nyo ilagay ang ito, 1,000 kasi automatic yan, 60. Tapos pindot dito. Tapos, una. Tapos, kasi naka-Chinese word, pindutin nyo lang to. Ayan. Tapos, ilagay nyo dyan ang pangalan ninyo. Kayo yung sender. Sender. Ayan, kayo yung sender. Pangalan. Rowado. Tapos, cellphone number ninyo. 09104. Tapos, yung pagsisinda ninyo, yung receiver. Ayan. Angie. Yan. Tapos, cellphone number ng pagsisinda ninyo. 0966. Ayan. 864 235. Ayan. I-make sure nyo lang guys na tama ha. Ayan. Ganyan siya. Para hindi kayo umulit. Ayan. 0966 864 235. Ayan, then pindutin nyo itong arrow. Ayan, ito yung sender ha. Ikaw yung sender, ito yung receiver. Ayan, tapos pindutin nyo itong arrow. Ayan, tapos dito nyo ilagay ang 7-Eleven ni sender. 7-Eleven code nya. Yung 6 digit. 23 2753. Ayan, make sure nyo guys ha. 232753. Ayan, then pindutin nyo to. Ayan. Ayan, check nyo yung ganyan. Ayan, tapos pindutin nyo to. Ayan, i-check nyo kung tama. Ayan, sender, receiver. Ayan, tapos pindutin nyo ito. Ayan. Tapos, lalabas na dyan ang papel. Dito. Yan, lalabas na dito. Ayan, dito pala lumabas. Mali ako ng tinuro. Tapos, ididikit nyo na sa, ayan, sa inyong parcel. Ayan. Ayan. Thanks for watching!